गुड मॉर्निंग पिला माने आशा करूथिबि तुम माने समस्ते भलरे थिबो। काली आमे पढ़िथिलु गणतंत्रर मौलिक नीति बा वैशिष्ट्य उपरे हैला। आजी आमे पढ़िबा गणतंत्रर प्रकार भेद माने गणतंत्र केते प्रकारर कौन कौन से सब विषय आमे पढ़िबा हैला। देखो पिला माने एटी लेखा हैछि शासन व्यवस्था रे जनसाधारणकर प्रत्यक्ष बा परोक्ष संपृक्ति को आधार करी गणतंत्र को साधारणतः दुई भागरे विभक्त करा जाए हैला। माने गणतंत्र केते भागरे विभक्त करा जाए दुई भागरे से गुडी को होछि फर्स्ट गोटे हैला प्रत्यक्ष गणतंत्र जोटा को डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोली कहा जाए माने जोठारे जनसाधारणकर डायरेक्ट संपृक्त थाए माने डायरेक्ट से माने जेकी सेठी भोटिंग करि थांती। तापरे परोक्ष गणतंत्र हैला माने जो कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जोटा कहा जाए हैला। तापरे से कौन कहूछि प्रत्यक्ष गणतंत्र को शुद्ध गणतंत्र मध्य कहा जाए हैला। आउ परोक्ष गणतंत्र को प्रतिनिधि मूलक गणतंत्र कहा जाए हैला। एटा तुम शॉर्ट क्वेश्चन पे इंपोर्टेंस ताकू मु लिखि देबी नेक्स्ट क्लास रे यार नेक्स्ट क्लास रे मु शॉर्ट क्वेश्चन आनिबी सेठी तुम माने एटा देखि नबो हैला। तापरे एबे हमें देखिबा प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन जो सरकार रे साबाड़क नागरिक माने शासन नीति प्रणयन और परिचालन रे प्रत्यक्ष और सक्रिय भावरे अंश ग्रहण करती ताकू प्रत्यक्ष गणतंत्र कहा जाए हैला। भल कि बुझ पिला माने से कौन कहूछि जो सरकार रे साबाड़क नागरिक माने को माने हेले जो माने 18 वर्ष कि 18 वर्ष रु ऊर्ध्व हैला। साबाड़क नागरिक माने शासन नीति प्रणयन और परिचालन रे प्रत्यक्ष और सक्रिय भावरे अंश ग्रहण करती माने से माने डायरेक्ट सेठारे अंश ग्रहण करती ताकू प्रत्यक्ष गणतंत्र बोली कहा जाए हैला। तापर से कौन कहूछि प्रत्यक्ष गणतंत्र शासन रे नागरिक माने गोटिए निर्दिष्ट स्थान रे एकत्रित होई आईन प्रणयन विभिन्न सरकारी पदवी पाई निर्वाचन आय व्ययर समीक्षा विचारपति नियुक्ति और अन्यान्य शासन कार्य परिचालना करती हैला। माने से माने डायरेक्ट देखि सेठारे ही परिचालना करती डायरेक्ट देखि से माने अंशग्रहण करिथांती बुझिलो। तापर से कौन कहूछि प्रत्यक्ष गणतंत्र रे शासक गोष्ठी बाछिबा पई निर्वाचन आवश्यक हुए नाही से कौन कहूछि प्रत्यक्ष गणतंत्र रे शासक गोष्ठी बाछिबा पई माने शासनकर्ता को बाछिबा पई निर्वाचन रो आवश्यक हुए नाही हैला। कि माने डायरेक्ट जाई कि से माने निजे बाछि थांती बुझि पारलो हैला। तापरे देखिबा हम नेक्स्ट कौन कहूछि बहु पुरातन काल रे ग्रीस देशर नगर राज्य मानकरे प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था परिचालित थिला कि से माने कम लोक माने थिले हैला सेति पई। तापरे से कौन कहूछि प्लाटो और अरिस्टोटल का समय रे ग्रीक नगर राज्य एथेंस प्रत्यक्ष गणतंत्र पाई प्रसिद्ध थिला हैला। माने एथेंस रे क्यों गणतंत्र प्रसिद्ध थिला प्रत्यक्ष गणतंत्र हैला डायरेक्ट डेमोक्रेसी सेठारे प्रचलित थिला। तापरे से कौन कहूछि नगर राज्य गुड़िक क्षुद्र थिबारु ओ नगर राज्यर सबु अधिवासी नागरिक अधिकार हासिल करि नथिबारु प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित संभव होता है माने सेठारे लोक माने कम थिले जनसंख्या कम थिला और सेठारे जो अधिवासी माने थिले सेटा नागरिकर अधिकार हासिल करि नथिले माने सबु अधिवासी माने नागरिकर अधिकार करि नथिले जहा फल रे से माने बसिके निजे ही बाछि पारुथिले माने गोटे जगह इकट्ठा होई करी से माने बाछुथिले निजर शासनकर्ता को बुझि पालो। तापरे आकु देखिबा से कोन कहिछि विशाल राष्ट्र गुड़िकरे एही प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था प्रचलित हेउ नाही हैला। काहीकि सेटारे बहुत बेसी लोक माने अछंती से माने एका संगर गोटे जगह बसी के डिसाइड करिवे कहबे तो हेई पारिबो नाही ना सेति पे से कोन कहूछि विशाल राष्ट्र गुड़िकरे एही प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था प्रचलित हेउ नाही हैला। तापरे कौन कहूछि वर्तमान एही व्यवस्था केवल स्विट्जरलैंड रे प्रचलित हेउछि एटा तुम शॉर्ट क्वेश्चन पे इंपोर्टेंस पिला माने हैला। से कौन कहूछि सेडी क्वेश्चन आसीबो वर्तमान केउ राज्य रे हैला किंबा वर्तमान केउ ठारे प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित ले तमे केउ कोन लिखिबो स्विट्जरलैंड बुझि पालो। तापरे से कौन कहूछि केवल स्विट्जरलैंड केतेको छोट छोट प्रदेश मानकरे एही गणतंत्र प्रचलित हेउछि हैला। स्विट्जरलैंड रो कैंटन
ମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ନଗର ସଭା ବା ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭାରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି ହେଲା। ମାନେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତାକାଶ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, କେଉଁଠାରେ? କ୍ୟାଣ୍ଟନ ଠାରେ ହେଲା। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି କ୍ୟାଣ୍ଟନ ଠାରେ। ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେଠାରେ ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠାରେ ନିଜର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ବାଛିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଓ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେତୋଟି ଉପାଦାନ ହେଉଛି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଦାନ ରହିଛି। ସେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଫର୍ଷ୍ଟରେ ଅଛି ଗଣଭୋଟ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ, ଥର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ଫୋର୍ଥରେ ଅଛି ଜନମତ ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣଭୋଟ କ'ଣ। ଗଣଭୋଟରେ ଅଛି, ଗଣଭୋଟ ବା ଜନମତ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ଅଟେ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୌଣସି ଶାସନ ନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଏ। ମାନେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ କାହା ପାଖରେ ପଠାଯାଇଥାଏ? ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି, ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜନସମର୍ଥନ ଲାଭ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ହେଲା। ମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ, ସେଇଟା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ମନମୁଖୀ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରେ ନାହିଁ ଓ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହେ ହେଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ପିଲାମାନେ। କିପେ ଦେଖ, ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯାହା ବି ଆଇନ ସେମାନେ ତିଆରି କରିବେ ତାକୁ ଭୋଟ କିଏ ଦେବ? ଜନସାଧାରଣ ମାନେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ହେଲେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ କି ନାହିଁ? ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ଫାଇଦା ହେବ, ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ବି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିବେ ସେ ନିଜର ମନମର୍ଜି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଟା ହେଉଛି ଗଣଭୋଟ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ଅଛି ହେଲା। ଯେଉଁ ତମର ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଉପାଦାନ ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ। ସେଇଠି ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାଦାନ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଏ ହେଲା। ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ, ମାନେ ତାଙ୍କର କାହାର ଉଦ୍ୟମରେ? ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଭୋଟ ଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଲକ୍ଷ କୌଣସି ନୂତନ ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସମ୍ବିଧାନରେ କୌଣସି ସଂଶୋଧନ ଚାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଇନର ବା ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ପଠାନ୍ତି ହେଲା। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ହେବା ଦରକାର? ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଲକ୍ଷ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ନୂତନ ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଇନକୁ ସେମାନେ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ତାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରେ, ଆଇନରେ ପରିଣତ କରେ ହେଲା। ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ତାକୁ କ'ଣ କରେ? ଅନୁମୋଦନ କରି ହେଲା, ମାନେ ତାକୁ ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଏଟା ହେଲା ତମର 3 ନମ୍ବର ଉପାଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟାହାରର କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ବିଶେଷ ଉପାଦାନ ହେଲା। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଭୋଟଦାତା ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମତ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବେ। ଏଟା ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ଯଦି ମାନିନିଅ ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ
ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଦେବି ଓ ସେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ ନ କରିବ ତୁମେ ତାକୁ ହଟେଇ ପାରିବ, ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବ ତୁମେ ତାକୁ ରଖିପାରିବ କିମ୍ବା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆହୁରି ତୁମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଯଦି ସେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଯଦି ସେ ତୁମର ଭଲ ପାଇଁ କାମ କରିଛି ତ ହେଲେ ଅବଭିୟସଲି ତୁମେ ତାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ କାମ କରିବ ନାହିଁ ତ ଅବଭିୟସଲି ତାକୁ ତୁମେ ହଟେଇ ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାରରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେଲା, ଯେଉଁ ସରକାର ଭଲ କାମ କରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ନ ପୁରୁ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଭୋଗେଇ ଦେବେ। ହେଲା, ସେ କହିବେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେ କହିବେ ଆଉ ତାକୁ ହଟେଇ ଦେବେ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସେମାନେ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ। ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଛିବେ ଯିଏକି ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ହେଲା, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପଦ୍ଧତି ଭୋଟଦାତାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦେଇଥାଏ। ହେଲା, ମାନେ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ, କ୍ଷମତା ଦେଇଥାଏ, ପାୱାର ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଜନମତ। ହେଲା, ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଜନମତ ଅଥବା ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ଏକ ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ ଯାହା ମୂଳ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ପ୍ଲେବିସିଟମ୍ ଆନିତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ହେଲା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ସେ ସବୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଜନମତ ଅଥବା ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍, ମାନେ ଜନମତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ କେଉଁ ଶବ୍ଦ, ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ହେଲା, ଯାହାର ମୂଳ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ କ'ଣରୁ ଆସିଛି, ପ୍ଲେବିସିଟମ୍। ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବ, ଏଇଟା ତୁମ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୋଟରକୁ ନିବେଦନ। ହେଲା, ତ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଭୋଟରକୁ ନିବେଦନ, ମାନେ କି ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ, ଭୋଟରକୁ ନିବେଦନ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଥବା ମତାମତକୁ ଜାଣିବା। ହେଲା, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମର୍ଥନ ଅଥବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ନୂଆ କରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ମତାମତ ପାଇଁ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ମତାମତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ଥିଲା ତମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତାପରେ ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ହେଲା, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆୟତନ, ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜଟିଳତା ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ହେଲା, ମାନେ କି ସବୁ ଦେଶର ଆୟତନ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଏରିଆ ବଡ଼ ହେବାରୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବାରୁ, ହେଲା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜଟିଳତା ଯୋଗୁଁ, ହେଲା, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ହେଲା, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ମାନେ କି ଏବେ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ହେଲା, ଯାହାକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ ନିଜେ ଶାସନ ନ କରି ନିର୍ବାଚନ ଜରିଆରେ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ କରି ସେହି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲା, ମାନେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଜେ ହିଁ ସେମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଶାସନ ନ କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶାସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାୱାର ଦିଅନ୍ତି କି ତମେ ମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କର, ଆମର ଭଲ ପାଇଁ କାମ କର। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ହେଲା, ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ, ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢ଼ନ୍ତି। ହେଲା, ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ପାଇଁ ଶାସନ ବିଧାୟକ ସଭା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାୟୀ ରୁହନ୍ତି। ହେଲା, ସେମାନେ କୋଉମାନେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ। ହେଲା, ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଶାସନ ପାଇଁ, ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଶାସନ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଧାୟକ ସଭା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଥାନ୍ତି, ଦାୟୀ ଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ?
तापर ये लिखा है परोक्ष गणतंत्र बा प्रतिनिधि मूलक गणतंत्र युक्तराष्ट्र अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन भारत जापान प्रभृति अनेक देश रे परिदृष्टि हुए माने क्यों क्यों देश रे परोक्ष गणतंत्र एबे प्रचलित अछि तमे ताकू पढ़ी नेबो हैला एटाकू भल की मने रखिबो तापर से कोन कहूची परोक्ष गणतंत्र प्रत्यक्ष गणतंत्र परि विशुद्ध न हेले मध्य एहा कौनसी गुण रे गणतंत्रर नीति और अभिमुख्य को नष्ट करे नाही हैला माने यहा कि प्रत्यक्ष गणतंत्र न हेले मध्य कौनसी मूल को से नष्ट करे नाही हैला तापर से कोन कहूची कारण परोक्ष गणतंत्र मध्य जनतार प्राधान्य ओ जन सार्वभौमत्व को स्वीकार करे हैला माने ये कहार सार्वभौमत्व को स्वीकार करे जन सार्वभौमत्व माने जनतार पावर को ये स्वीकार करिते एठारे मध्य जनसाधारण प्रकृत क्षमतार उत्स अटंती माने प्रकृत क्षमतार अधिकारी को माने अटंती जनसाधारण माने किंतु एही गणतंत्रर मुख्य दुर्गुण हैला जे एथिरे निर्वाचित जनप्रतिनिधि दायित्वहीन ओ उदासीन होई कार्य करती है माने कि एठिरे गोटे केवल ये डिमेरिट अच्छी कि से ये माने परोक्ष गणतंत्र रे जो भी शासनकर्ता थांती है जो भी निर्वाचित थांती से माने कौन दायित्वहीन माने टिके निजर दायित्व को से माने भल भाव में परिचालन कर एणु परोक्ष गणतंत्र को सठिक भाव में चलाइबा पाई गणभोट गणद्योग और प्रतिनिधि प्रत्याहार पर व्यवस्था रहिबा दरकार है क्यों के ऊपर व्यवस्था रहिबा दरकार गोटे है गणभोट गोटे है गणद्योग और गोटे है प्रतिनिधि है यहीटा थिला पिला माने तुमर प्रत्यक्ष गणतंत्र एवं परोक्ष गणतंत्र है तापर एबे आमे आसीबा प्रत्यक्ष गणतंत्र एवं परोक्ष गणतंत्र मध्य पार्थक्य देख पिला माने एटा को तमे माने निजर खातार नोट्स कर नब प्रत्यक्ष गणतंत्र एवं परोक्ष गणतंत्र जो पार्थक्य एठारे देछि एटा को तमे माने नोट्स कर नब एवं जेते बेडे एटा तमर 3 मार्क रो क्वेश्चन रे पड़े प्राय तमर 3 मार्क क्वेश्चन रे पड़ी था हैला किंतु एबे जेहेतु तमर इंटरनल एग्जाम रे एटा पड़िबो एटा तमर 2 मार्क क्वेश्चन रे पड़ी था है प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन परोक्ष गणतंत्र कौन कि प्रत्यक्ष परोक्ष गणतंत्र मध्य पार्थक्य दर्शाओ यहाँ तुम प्राय पड़े तो यहाँ को तुम मैंने भल कि पढ़ी है देख पिला माने ये कौन कौच प्रत्यक्ष गणतंत्र फास्ट देखा ए लोक मैंने सीधा सड़क शासन में संपृक्त हुंती है कि से गोटे सभा टाइप बसती और सहीठार डायरेक्ट से शासन में संपृक्त होता बुझीपार तापर 2 नंबर पॉइंट रे अच्छी एथिरे लोक माने निजे आईन प्रणयन करती है माने प्रत्यक्ष गणतंत्र रे लोक माने निजे आईन प्रणयन करिथांती है तापर ये 3 नंबर कौन कही यह केवल छोट छोट राज्य राष्ट्र मानक कार्यकारी हो पार कहीं सेटार लोक मैंने एकत्रित होकर बसवे मुक्ताकाश बसवे तो ओबियसली सेटार जनसंख्या कम होगा कथा सेटार राष्ट्र छोट थी कथा हेले जाकि से माने मुक्ताकाश बसी पारे बुझिल तापर परोक्ष गणतंत्र कौन देछि एतिरे लोक माने प्रतिनिधि मानक जरिया रे शासन सह संपृक्त हुवंती माने से माने जहाँ को भोट देथिबे तांको जरिया रे से माने शासन सह संपृक्त हुवंती तापर 2 नंबर कौन कहछि एथिरे लोक माने प्रतिनिधि जरिया रे आईन तैयारी करती है माने एथिरे लोक माने कहार जरिया रे आईन तैयारी करती प्रतिनिधि जरिया रे माने से माने जहाँ को भोट देथिबे तापर से कौन कहछि 3 नंबर रे यह बड़ बड़ राज्य रे मध्य कार्यकारी करा जाई पारिबो है माने इठारे कौटी माने जोटी बेसी जनसंख्या थिबे अधिक जनसंख्या थिबे जो देशर आयतन अधिक थिबो है से देश रे यह कार्यकारी होता है देख पिला माने प्रत्यक्ष गणतंत्र रे कोन हुए सेठी डायरेक्ट माने कि लोक माने डायरेक्ट से माने स्वाभाविक होती आ परोक्ष गणतंत्र रे से माने जहाँ को बाछि थांती तांको द्वारा से माने शासन रे संपृक्त होता बुझी पार्लो जदि किसी डाउट थी हेल्ले तुम मैंने कमेंट बॉक्स रे लिखिबो पर दिन काली तो रविवार अच्छी काली वीडियो आसबनी सोमवार दिन मु तुम मानक शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आसबि है बाकी नेक्स्ट क्लास रे थैंक यू।